Feiern. Feiern উৎসব করা। Wir feiern am 15. Juni. আমরা জুনের 5 তারিখে উৎসব করব। Das Fitnessstudio. Das Fitnessstudio Gym. Am 1. Mai gehe ich ins Fitnessstudio. পহেলা মে আমি জিমে যাব। Die Freizeitaktivität. Die Freizeitaktivität অবসর সময়ে। Am 10. Juni machen wir eine tolle Freizeitaktivität. জুনের 10 তারিখে আমরা একটি চমৎকার বিনোদনমূলক কাজ করব। Glauben. Glauben মনে করা, বিশ্বাস করা। Glaubst du, kommt am 15. Januar zurück? তুমি কি মনে করো সে জানুয়ারির 5 তারিখ ফিরে আসবে? Klettern. Klettern পাহাড়ে চড়া। Am 12. September gehen wir klettern. সেপ্টেম্বরের 12 তারিখে আমরা পাহাড়ে চড়তে যাব। Der Ski. Der Ski Ski. Wir gehen am 15. Dezember Skifahren. আমরা 15 ডিসেম্বর স্কি করতে যাব। Wandern. Wandern পায়ে হেঁটে ভ্রমণ। Am 15. Oktober wandern wir. অক্টোবরের 15 তারিখে আমরা হাইকিং এ যাব। Die Pantomime. Die Pantomime মূকাভিনয়। Die Pantomime beginnt am 2. April. মূকাভিনয় এপ্রিলের 2 তারিখে শুরু হবে। Das Ratebild. Das Ratebild ধাঁধার ছবি। Wir zeigen das Ratebild am 10. März. আমরা মার্চের 10 তারিখে ধাঁধার ছবিটি দেখব। Denn. Denn তবে কেননা কারণ। Ich komme nicht, denn ich arbeite am 10. März. আমি আসব না কারণ আমি 10 মার্চ কাজ করব। Echt. Echt সত্যি। Ist dein Geburtstag echt am 31. Januar? তোমার জন্মদিন কি সত্যি জানুয়ারির 31 তারিখে? Einladen. Einladen দাওয়াত দেওয়া। Wir laden euch am 4. August zum Essen ein. আমরা তোমাদের 4 আগস্ট খাবারের দাওয়াত দিচ্ছি। Die Fahrradtour. Die Fahrradtour সাইকেল ভ্রমণ। Die Fahrradtour ist am 21. Mai. সাইকেল ভ্রমণটি মে মাসের 21 তারিখে। Hi. Hi, hello. Hi, der Termin ist am 7. Hi, অ্যাপয়েন্টমেন্টটি 7 তারিখে। Klar. Klar পরিষ্কার অবশ্যই। Klar, wir treffen uns am 11. অবশ্যই আমরা 11 তারিখে দেখা করব। Klingen. Klingen মনে হওয়া, শোনা যাওয়া। Das klingt gut am 16. September. এটি 16 সেপ্টেম্বর ভালো শোনায়। Das Picknick. Das Picknick বনভোজন। Unser Picknick ist am 9. August. আমাদের বনভোজন আগস্টের 9 তারিখে। Schenken. Schenken উপহার দেওয়া। Ich will dir am 2. Juli ein Handy schenken. আমি তোমাকে 2রা জুলাই একটি মোবাইল উপহার দিতে চাই। Die Überraschung. Die Überraschung বিস্ময়, সারপ্রাইজ। Am 19. Oktober gibt es eine große Überraschung. 19 অক্টোবর একটি বড় সারপ্রাইজ আছে। Wenn. Wenn কাকে? When lädst du am 19. ein? তুমি 19 তারিখে কাকে দাওয়াত দিচ্ছ? Werden. Werden হওয়া। Am 22. werde ich 20 Jahre alt. 22 তারিখে আমার বয়স 20 বছর হবে। Besonders. Besonders বিশেষভাবে। Der 14. Februar ist besonders wichtig für Paare.
ফেব্রুয়ারির 14 তারিখটি দম্পতিদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। Das Datum. Das Datum তারিখ। Das Datum für die Reise ist der 20. Mai. ভ্রমণের তারিখটি হল 20 মে। Die Ordinalzahl. Die Ordinalzahl ক্রমবাচক সংখ্যা। Wir lernen die Ordinalzahlen am 13. আমরা 13 তারিখে ক্রমবাচক সংখ্যাগুলো শিখব। Aufstellen. Aufstellen সাজানো, স্থাপন করা। Ich stelle den Tisch im Garten auf. আমি বাগানে টেবিলটি সাজাচ্ছি। Abholen. Abholen তুলে নেওয়া, নিয়ে আসা। Ich hole dich vom Bahnhof ab. আমি তোমাকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসব। Achtung. Achtung সাবধান, মনোযোগ। Achtung, der Zug fährt jetzt ab. সাবধান, ট্রেনটি এখন ছেড়ে যাচ্ছে। Anfangen. Anfangen শুরু করা। Der Kurs fängt um 9 Uhr an. কোর্সটি 9টার সময় শুরু হবে। Anrufen. Anrufen ফোন করা। Ich rufe dich später an. আমি তোমাকে পরে ফোন করব। Der Ausflug. Der Ausflug ভ্রমণ, আউটিং। Kommst du zum Ausflug mit? তুমি কি ভ্রমণে আমাদের সাথে আসবে? Der Betreff. Der Betreff বিষয়। Ich fülle den Betreff im Formular aus. আমি ফর্মের বিষয়টি পূরণ করছি। Einsammeln. Einsammeln সংগ্রহ করা। Der Lehrer sammelt die Hefte ein. শিক্ষক খাতাগুলো সংগ্রহ করছেন। Das Geschenk. Das Geschenk উপহার। Ich packe das Geschenk vorsichtig aus. আমি সাবধানে উপহারটি খুলছি। Hoffentlich. Hoffentlich আশা করি। Hoffentlich hört der Regen bald auf. আশা করি বৃষ্টি শীঘ্রই থেমে যাবে। Mitbringen. Mitbringen সাথে আনা। Bringst du bitte Pizza mit? তুমি কি দয়া করে পিৎজা সাথে নিয়ে আসবে? Mitkommen. Mitkommen সাথে আসা। Meine Freundin kommt ins Kino mit. আমার বান্ধবী সিনেমা দেখতে আমার সাথে আসছে। Mitmachen. Mitmachen অংশগ্রহণ করা। Wir machen bei dem Spiel mit. আমরা খেলায় অংশগ্রহণ করছি। Der Regen. Der Regen বৃষ্টি। Der Regen hört endlich auf. অবশেষে বৃষ্টি থামছে। Schicken. Schicken পাঠানো। Ich schicke die Nachricht sofort ab. আমি বার্তাটি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। Der Treffpunkt. Der Treffpunkt মিলিত হওয়ার স্থান। Wir legen den Treffpunkt gemeinsam fest. আমরা একসাথে মিলিত হওয়ার স্থানটি ঠিক করছি। Der Überraschungstag. Der Überraschungstag সারপ্রাইজ দিন। Wir bereiten den Überraschungstag vor. আমরা সারপ্রাইজ দিনটির প্রস্তুতি নিচ্ছি। Wissen. Wissen জানা। Ich weiß, wann das Fest stattfindet. আমি জানি উৎসবটি কখন অনুষ্ঠিত হবে। Trennwahl. Trennwahl বিভাজ্য, আলাদা যোগ্য। Kreuzen Sie die Trennwahlen Verben bitte an. দয়া করে ট্রেনভার্বগুলো চিহ্নিত করুন। Aufhören. Aufhören থামা, বন্ধ করা। Hörst du bitte mit dem Lärm auf? তুমি কি দয়া করে শোরগোল করা বন্ধ করবে? Das Fest. Das Fest উৎসব, পার্টি। Das Fest fängt am Samstag an. উৎসবটি শনিবারে শুরু হচ্ছে।
Die Anrede. Die Anrede সম্বোধন। Ich trage die Anrede in den Brief ein. আমি চিঠিতে সম্বোধনটি লিখে দিচ্ছি। Die Einladungsmail. Die Einladungsmail আমন্ত্রণ মেইল। Ich schicke die Einladungsmail ab. আমি আমন্ত্রণ মেইলটি পাঠাই। Herzlich. Herzlich আন্তরিক। Ich lade dich herzlich zu meiner Party ein. আমি তোমাকে আমার পার্টিতে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। Die Mail. Die Mail, E-Mail. Ich schreibe eine E-Mail für meinen Chef. আমি আমার বসের জন্য একটি ইমেল লিখেছি। Die Apfelsaftschorle. Die Apfelsaftschorle, আপেল জুস মিশ্রিত সোডা। Ist die Apfelsaftschorle für dich? আপেলসাফটশর্লেটি কি তোমার জন্য? Bestellen. Bestellen অর্ডার করা। Ich bestelle eine Pizza für die Kinder. আমি বাচ্চাদের জন্য একটি পিৎজা অর্ডার করছি। Die Bestellung. Die Bestellung অর্ডার। Die Bestellung ist für ihn. অর্ডারটি তার জন্য। Bringen. Bringen নিয়ে আসা। Er bringt ein Glas Wasser für die Frau. সে মহিলার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আসছে। Dich. Dich তোমাকে। Ich habe ein kleines Geschenk für dich. আমার কাছে তোমার জন্য একটি ছোট উপহার আছে। Euch. Euch তোমাদেরকে। Ich koche heute Suppe für euch. আমি আজ তোমাদের জন্য স্যুপ রান্না করছি। In. In তাকে। Das Ticket für das Kino ist für ihn. সিনেমার টিকিটটি তার জন্য। Mich. Mich আমাকে। Ist dieser Brief wirklich für mich? এই চিঠিটি কি সত্যিই আমার জন্য? Natürlich. Natürlich অবশ্যই। Das ist natürlich für Ihren Hund. এটি অবশ্যই আপনার কুকুরের জন্য। Sie. Sie তাকে। Diese Blumen sind für Sie. এই ফুলগুলো তার জন্য। Der Teil. Der Teil অংশ। Dieser Teil für den Text wichtig. এই অংশটি পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। Passieren. Passieren ঘটা। Diese Änderung passiert für den neuen Kurs. এই পরিবর্তনটি নতুন কোর্সের জন্য করা হচ্ছে। Verboten. Verboten নিষিদ্ধ। Das ist verboten für Kinder. এটি শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ। Das Eis. Das Eis আইসক্রিম। Ich kaufe ein Eis für dich. আমি তোমার জন্য একটি আইসক্রিম কিনি। Die Pommes. Die Pommes French fry. Wir bestellen Pommes für unsere Freunde. আমরা আমাদের বন্ধুদের জন্য ফ্রেঞ্চ ফ্রাই অর্ডার করছি। Die Salami. Die Salami সালামি। Wir brauchen die Salami für den Pizza-Belag. পিৎজার টপিং এর জন্য আমাদের সালামি প্রয়োজন। Das Schnitzel. Das Schnitzel Schnitzel. Ich bestelle ein Schnitzel für mich. আমি আমার জন্য একটি schnitzel অর্ডার করি। Die Speisekarte. Die Speisekarte মেনু কার্ড। Ich hole die Speisekarte für den Gast. আমি অতিথিদের জন্য মেনু কার্ডটি নিয়ে আসছি। Die Tomatensuppe. Die Tomatensuppe
Tomato soup. Die Tomatensuppe ist für den Opa. টমেটো স্যুপটি দাদার জন্য। Die Gabel. Die Gabel কাঁটা চামচ। Ich brauche eine Gabel für den Salat. সালাতের জন্য আমার একটি কাঁটা চামচ প্রয়োজন। Der Löffel. Der Löffel চামচ। Hier ist ein Löffel für die Suppe. স্যুপের জন্য এখানে একটি চামচ আছে। Das Messer. Das Messer ছুরি। Das kleine Messer ist für das Obst. ছোট ছুরিটি ফলের জন্য। Die Serviette. Die Serviette napkin. Die Serviette ist für den Gast reserviert. ন্যাপকিনটি অতিথিদের জন্য রাখা হয়েছে। Die Tasche. Die Tasche কাপ। Ich erwarte Sie mit einer Tasse Kaffee. আমি আপনার জন্য এক কাপ কফি নিয়ে অপেক্ষা করছি। Der Teller. Der Teller প্লেট। Wir rufen euch zum Teller waschen. আমরা তোমাদের প্লেট ধোয়ার জন্য ডাকছি। Bezahlen. Bezahlen পরিশোধ করা। Der Chef bezahlt ihn heute im Restaurant. বস আজ রেস্তোরাঁয় তাকে পরিশোধ করছেন। Getränkt. Getränkt আলাদাভাবে। Er bezahlt mich getrennt. সে আমাকে আলাদাভাবে টাকা পরিশোধ করছে। Ordnen. Ordnen গুছিয়ে রাখা। Wir sehen euch beim Ordnen der Hefte. আমরা তোমাদের খাতা গুছানোর সময় দেখেছি। Stimmen. Stimmen সঠিক হওয়া। Das Ergebnis stimmt uns optimistisch. ফলাফলটি আমাদের আশাবাদী করে তুলছে। Zahlen. Zahlen টাকা দেওয়া। Er beobachtet euch beim Zahlen. সে তোমাদেরকে টাকা দেওয়ার সময় লক্ষ্য করেছে। Geben. Geben দেওয়া। Wir beobachten euch beim Geben der Geschenke. আমরা তোমাদের উপহার দেওয়ার সময় দেখেছি। Das Trinkgeld. Das Trinkgeld বকশিশ। Das Trinkgeld freut uns sehr. বকশিশটি আমাদের খুব আনন্দিত করেছে। Dankeschön. Dankeschön অনেক ধন্যবাদ। Ich höre dich Dankeschön sagen. আমি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বলতে শুনেছি। Gehen. Gehen যাওয়া। Er begleitet mich nach Hause gehen. সে বাড়িতে আমার সাথে যাচ্ছে। Der Durst. Der Durst তৃষ্ণা। Das Wasser befreit euch vom Durst. পানি তোমাদের তৃষ্ণা থেকে মুক্তি দিচ্ছে। Der Hunger. Der Hunger ক্ষুধা। Der Hunger macht uns schwach. ক্ষুধা আমাদেরকে দুর্বল করে দিচ্ছে। Wieder. Wieder আবার। Ich besuche euch wieder zu Hause. আমি তোমাদের বাড়িতে আবার দেখতে আসব। Der Besuch. Der Besuch সাক্ষাৎ পরিদর্শন। Der Besuch überrascht mich heute. আজকের এই সাক্ষাৎ আমাকে অবাক করেছে। Kalt. Kalt ঠান্ডা। Der Wind macht mich kalt. বাতাস আমাকে ঠান্ডা করে দিচ্ছে। Das Präteritum. Das Präteritum অতীতকাল। Der Lehrer prüft uns im Präteritum. শিক্ষক আমাদের অতীতকাল নিয়ে পরীক্ষা নিচ্ছেন। Warm. Warm গরম।
Wir ziehen ihn warm an. আমরা তাকে গরম কাপড় পরিয়ে দিচ্ছি। An. An পাশে সংলগ্ন। Ich sehe Sie an der Haltestelle. আমি আপনাকে বাস স্টপে দেখেছি। Die Bank. Die Bank বেঞ্চ বসার জায়গা। Er trifft mich in der Bank. সে বেঞ্চটির কাছে আমার সাথে দেখা করেছে। Das Beisel. Das Beisel ছোট পাপ। Wir treffen euch im Beisel. আমরা পাপটিতে তোমার সাথে দেখা করব। Die Bites. Die Bites ছোট রেস্তোরাঁ। Er sucht sie in der Bites. সে তাকে রেস্তোরাঁটিতে খুঁজছে। Der Biergarten. Der Biergarten Biergarten. Ich begleite dich in den Biergarten. আমি আপনাকে বিয়ার গার্ডেনে নিয়ে যাব। Draußen. Draußen বাইরে। Ich möchte heute draußen sitzen. আমি আজ বাইরে বসতে চাই। Geöffnet. Geöffnet খোলা। Ich möchte wissen, ob das Café geöffnet ist. আমি জানতে চাই ক্যাফেটি খোলা কিনা। Das Kaffeehaus. Das Kaffeehaus Coffeehaus. Ich möchte das Kaffeehaus besuchen. আমি ক্যাফেতে যেতে চাই। Die Kneipe. Die Kneipe Pub Bar. Möchten Sie am Abend in eine Kneipe gehen? আপনি কি সন্ধ্যায় কোনো বারে যেতে চান? Das Lokal. Das Lokal রেস্তোরাঁ Pub. Ich möchte heute Abend ein schönes Lokal besuchen. আমি আজ সন্ধ্যায় একটি সুন্দর রেস্তোরাঁয় যেতে চাই। Der das Sandwich. Der das Sandwich Sandwich. Ich möchte ein Sandwich essen. আমি একটি স্যান্ডউইচ খেতে চাই। Selbst. Selbst নিজে নিজেই। Ich möchte das Projekt selbst machen. আমি প্রকল্পটি নিজেই করতে চাই। Selbstbedienung. Selbstbedienung Self-Service. Möchten Sie in ein Restaurant mit Selbstbedienung gehen? আপনি কি একটি সেলফ সার্ভিস রেস্তোরাঁয় যেতে চান? Die Sonne. Die Sonne রোদ সূর্য। Ich möchte die Sonne sehen. আমি সূর্য দেখতে চাই। Der Spielplatz. Der Spielplatz খেলার মাঠ। Die Kinder möchten auf den Spielplatz gehen. বাচ্চারা খেলার মাঠে যেতে চায়। Die Strandbar. Die Strandbar বিচ সংলগ্ন বার। Wir möchten an der Strandbar etwas trinken. আমরা সমুদ্র তীরের বারে কিছু পান করতে চাই। Typisch. Typisch সাধারণ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ঐতিহ্যবাহী। Ich möchte typisch Deutsch essen. আমি ঐতিহ্যবাহী জার্মান খাবার খেতে চাই। Überall. Überall সব জায়গায়। Ich möchte überall auf der Welt reisen. আমি পৃথিবীর সব জায়গায় ভ্রমণ করতে চাই। Voll. Voll পূর্ণ। Ich möchte nicht in ein volles Café gehen. আমি কোনো ভিড় বা ভর্তি ক্যাফেতে যেতে চাই না। Das Wetter. Das Wetter আবহাওয়া। Ich möchte wissen, wie das Wetter morgen wird. আমি জানতে চাই আগামীকাল আবহাওয়া কেমন হবে। Die Anmeldung. Die Anmeldung Registration. Ich möchte die Anmeldung machen. আমি রেজিস্ট্রেশন করতে চাই। Die Anzeige. Die Anzeige বিজ্ঞাপন নোটিশ।
Ich möchte eine Anzeige für meine Wohnung schreiben. আমি আমার ফ্ল্যাটের জন্য একটি বিজ্ঞাপন লিখতে চাই। Die Atmosphäre. Die Atmosphäre পরিবেশ। Ich möchte die schöne Atmosphäre genießen. আমি সুন্দর পরিবেশটি উপভোগ করতে চাই। Aufpassen. Aufpassen খেয়াল রাখা। Ich möchte auf meine Tasche aufpassen. আমি আমার ব্যাগের দিকে খেয়াল রাখতে চাই। Der Beginn. Der Beginn শুরু। Ich möchte den Beginn des Films sehen. আমি সিনেমার শুরুটা দেখতে চাই। Beginnen. Beginnen শুরু করা। Wann möchten Sie mit dem Kurs beginnen? আপনি কখন কোর্সটি শুরু করতে চান? Besondere. Besondere বিশেষ। Ich möchte ein besonderes Geschenk kaufen. আমি একটি বিশেষ উপহার কিনতে চাই। Double feature. Double feature, double feature একসাথে দুটি সিনেমা। Meine Freunde möchten heute ein Double feature ins Kino sehen. আমার বন্ধুরা আজ সিনেমা হলে একটি ডাবল ফিচার দেখতে চায়। Der Eintritt. Der Eintritt প্রবেশ মূল্য, প্রবেশ। Ich möchte für den Eintritt bezahlen. আমি প্রবেশ মূল্য পরিশোধ করতে চাই। Enden. Enden শেষ হওয়া। Ich habe das Konzert beendet. আমি কনসার্ট শেষ করেছিলাম। Extra. Extra অতিরিক্ত। Wir hatten extra Zeit für die Pause. আমাদের বিরতির জন্য অতিরিক্ত সময় ছিল। Fehlen. Fehlen অভাব, অনুপস্থিত। Mir hat die Karte gefehlt. আমার টিকিটটি ছিল না। Der Franken. Der Franken মুদ্রা। Ich hatte nur noch 5 Franken. আমার কাছে মাত্র 5 ফ্র্যাঁ ছিল। Früh. Früh তাড়াতাড়ি। Du hattest heute früh einen Termin. আজ তোমার সকালে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। Genießen. Genießen উপভোগ করা। Ich habe das Fest genossen. আমি উৎসব উপভোগ করেছিলাম। Halbmarathon. Halbmarathon হাফ ম্যারাথন। Ich hatte den Halbmarathon geschafft. আমি হাফ ম্যারাথন সম্পূর্ণ করেছিলাম। Die Karte. Die Karte টিকিট, কার্ড। Hattet ihr gestern die Karten dabei? তোমার কাছে কি কাল টিকিটগুলো ছিল? Concert begin. Concert begin কনসার্ট শুরু। Ich hatte den Concert begin geplant. আমি কনসার্ট শুরুর পরিকল্পনা করেছিলাম। Kulturnacht. Kulturnacht সাংস্কৃতিক রাত। Ich hatte die Kulturnacht genossen. আমি সাংস্কৃতিক রাত উপভোগ করেছিলাম। Laufen. Laufen দৌড়ানো, হাঁটা। Ich habe den Marathon gelaufen. আমি ম্যারাথন দৌড়েছিলাম। Los sein. Los sein ঘটা, ব্যস্ত থাকা। Ich hatte keine Ahnung, was da los war. সেখানে কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। Der Marathon. Der Marathon ম্যারাথন। Der Marathon war sehr anstrengend. ম্যারাথনটি খুব ক্লান্তিকর ছিল। Museumsnacht. Museumsnacht মিউজিয়াম রাত। Ich bin zur Museumnacht gegangen. আমি মিউজিয়াম নাইটে গিয়েছিলাম। Die Nacht. Die Nacht রাত। Die Nacht war sehr dunkel und ruhig.
রাত্রি খুব অন্ধকার ও শান্ত ছিল। ডি নাটুয়া, ডি নাটুয়া প্রকৃতি। ডি নাটুয়া ইম ডর্ফ war wunderschön। গ্রামের প্রকৃতি চমৎকার ছিল। ওপেন এয়ার কিনো, ওপেন এয়ার কিনো উন্মুক্ত সিনেমা। Das Open Air Kino war ein tolles Erlebnis। উন্মুক্ত সিনেমাটি একটি দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল। Das Programm, das Programm অনুষ্ঠান সূচি। Ich bin im Programm gewesen। আমি প্রোগ্রামে ছিলাম। Die Aktivität, die Aktivität কর্মকাণ্ড। Ich war in der Aktivität geblieben। আমি কার্যক্রমে ছিলাম। Fußballspiel, Fußballspiel ফুটবল ম্যাচ। Ich bin zum Fußballspiel gegangen। আমি ফুটবল খেলায় গিয়েছিলাম। Die Lust, die Lust ইচ্ছা, আগ্রহ। Ich bin ohne Lust gewesen। আমার ইচ্ছে ছিল না। Warum, warum কেন? Warum warst du gestern nicht im Kurs? তুমি কাল কেন কোর্সে ছিলে না? Das Ereignis, das Ereignis ঘটনা। Das Ereignis war eine große Überraschung। ঘটনাটি একটি বড় বিষয় ছিল। Die Präposition, die Präposition Preposition। Ich war bei der Präposition verwirrt gewesen। আমি প্রিপোজিশনটি নিয়ে বিভ্রান্ত ছিলাম।